সবাই হাতে দিয়ে থাকা, ছিনবি না কেউ, ভিডিও কর। এই যে দেখছেন অরেঞ্জ গার্ডেন শিটং এ কমলা লেবু, এই যে গাছে আমরা রয়েছে, গাছ থেকে নিচ্ছি। এই একটা নিলাম, অসাধারণ লেবু। এবার ফার্স্ট ক্যামেরাম্যানকে খাওয়াবো আমি। না, ক্যামেরাম্যানের বউকে খাও। ক্যামেরাম্যানের বউকে ফার্স্ট খাওয়ানো হবে। দেখো ভিডিওটা চালু করে রাখো। हम बोलते हैं ना, देख लीजिए ऐसा हो जाता है पेड़। अब तोड़े ना, उसका छिलका में भी छूट गया, इसलिए हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लोग पहले क्यों मना कर रहा है, क्योंकि हमने ये तोड़ा, ये छिलना निकला, इससे पेड़ खराब हो जाता है। इसीलिए टूरिस्ट लोग को ये लोग तोड़ने नहीं देते। लेकिन हमने अच्छा सा परमिशन लिया था उससे, जो एक तोड़ेंगे और वीडियो करेंगे। ठीक है, सबको देंगे। ठीक है, ओके। এই যে খেয়ে দেখলাম, একদম মিষ্টি মিষ্টি, দেখতে খুব সুন্দর, খেতেও খুব মিষ্টি।